ए तू तो हाइड दे तो मोर हगी देबी पड़छ ओहो हाँ साइड नो आपड़े जागा नहीं बा तू साइड को तो मोर हगी देबी तो मोर हगी देबी तो साइड हेलो ए कोड हगी ए सेई पटे जिबा ओहो मालो ओ कोड देखि ओ देखि पड़े ओ आइलु हां ओहो बोलो मालो ए मो पानी ढालियो ओहो राजा हाँ वर्षटा सरलेनी प्रोग्राम फोन करिवे ना नहीं के मना गला प्रोग्राम करियन बोली ताले फोन करो का गुबे पप्पू को हां तो फोन टा लगे अबे पप्पू अबे तो कोउठ अछो पड़िया अछि बा पडिया रे अबे आमे से पडिया रे अछु अरे मो भी एठी अछि कोउठ बे अरे डाण पटे हां कोडी अरे एठी आबे सिटी बसच्या आओ काम सारी के आसे अबे तो मेन कथा कहबे हां 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 अबे नुआ वर्ष आछे आमे भोजी करिया ना नहीं हां रे अबे केमती कोन करिया जाउची अरे उठुनु तू जो जमीर झाड़ा बसु से जमीर पीडिया के सारा जमा दकर उनतिबो अबे तू उठुनु सेठी को घर करी रहबु ना कोन अबे आज बा जाउची अरे सब हबो से आ मालटा सिना तू काढिले आमे सब जिंस किनिबा अरे सब बेले को मोर पेट को मारिबो अरे कोन मो एटा को एते सुंदर तोर सुंदर न जे हम तो टिके बड़ अरे मो पाखरे पैसा पत्र नै तमे जहा करछ कर ए पप्पू तू जमा चिंता कर सब मु देबी हैला अरे सब बेले को मु दोथिबी तमे माने तो किछ खर्च कर करबू कि मना गला हो तू कहलु खाली कोन आसीबो अरे अरे हाँ मद टाणे टोटली भूलियोनी वाह मजा आसियो आ टेंशन नहीं चला घर जा चलो चलो अबे राजा कौन बे अरे राजा कौन ला तो बकरे माल अछि तो को बड़ो कहतुली अबे मालटा सिना नहीं मो पखरे प्लान अछि प्लान अरे कौन अछि मते कहले तो मु जानिबी सुन मु जहा कहबी तू खाली हां मारबी हैला हां ठीक अछि हेलो हेलो अबे पप्पू अरे मैं भोजर व्यवस्था कर दउ बुझलु तू साला खाली मालटा दे अरे मु तो कहली पर मो पाखरे पैसा नहीं सब तो आमे देबो तू आसी कोन गांडीटा हले ओ ब्यूटीफुल हो सुने मु खाली मदड़ा देबी आउ कुछ देबी नहीं देख हां मालटा खाली लिया रहले बुझलु पूरा खजागा मुंडरे पहुंच जबु हो मु पहुंच जीबी हला ए सराडा दे जण मो घंटा मार दे हो हां तोड़ काम कर तू जा राशन दुकान मु बोले चिकन दुकान चल बुझलु चल भाई पप्पू को जी आलू 2 किलो प्याज 5 किलो कोबी देबो 5टा ये पत्र कोबी देबो 7टा ऊपर गाजर देबो 3 किलो ता बापा कोन एटे थोइतिल मु कोन मिछ कहूजी ना तो पक्का सत्य कहतु हम कोन तो चिन्नी नी मु पप्पू को फोन करछु हां कर पप्पू मो राशन नहीं होजी दे देबू तो अरे हां मु दे देबी अरे सुंडुटी जिनसटा दे ओहो हो दउची दे 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 जिनस धइलु चल सुनु पप्पू कहि दबु पैसाटा मन करके दे दो कहि सारलानी आसे बे आसी बाटले अध बाटरे ओहो तू जा भाई चिकन किलो के दे
ଭାଇ 300 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଭାଇ। हाँ 200 ଲେଖିଛ 350 200 ଲେଖା ଅଛି ବେଳକୁ ପଚାରୁଛ। ପପୁ କହିଛି କିଲେ ଚିକେନ ନେବି। ପପୁ କହି ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଭାଇ ମୁଁ ତମର କଣ କେତେ ଖାଇ ଦେଇଛି। 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 5 ମାସ ବୁଲେଇଲୁଣି, ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ବାକି ଦେବି ମରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ପପୁ ଫୋନ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ପପୁ, ହଁ ମୁଁ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଉ 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 ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ ଏଥର ଦିଅ ଗୋଟେ 3 କିଲୋ ଚିକେନ ପାର୍ସଲ କର। ହଉ ଦଉଛି। ନିଅ। ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। अरे अरे बढ़िया माल लेके आई रे। रेडी दे उठिला उड़ी चलो 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 रेडे रेडे। चेस कर यस यस ए ମୁଁ ମାଲ ପିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯା। ए तू बाल्टा ମତେ କେହି ଅଟକେଇବନି ବୁଝିଲ। बाळ गोटे आंगुठी मार दे बॉडी କୋଡଲା ଦେ ଭାଇ बाळ ने ଏ ତ ମାଲ ପିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯା। ହଁ ଗଳିଗଲା ଉଠାବେ ଆମେ କୁରକୁରି ଗଳିଗଲା ହଳା ମୁଁ ଗଳି। भाई तू बाहा है जा କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ବାଇଜୁ କଣ डिओरे पे कहार ମୋର ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଦାଦା ତୁ ମୋ ଭାଇ ନା ତୁ ବାହା ହେଇଯା ପ୍ଲିଜ ତୁ ବାହା ହେଇଯା ତୁ ଶାଳୀଟା ମୋର। ए ଯିଏ ଯା କରୁଛ କର ସବୁଠୁ ସାନ ମୁଁ ଶାଳି ହଉଛି ମୋ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି नो कॉम्प्रोमाइज देढ़ ଶାଶୁଟା ମୋର। यस मोर कोन मो बालरा सिए नब साड़ी की दब तू 150 सुन मो कोन ने कुछ ମୋ ବେଡରୁम ଭିତରକୁ କେହି ଆସିବନି। आई डोंट केयर ବାସ୍। आई लव यू डॉर्लिंग आई लव यू। ମୋଟା କୁଆଡେ ଗଲ ତମେ? ये 2 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି अबे उठबे अबे उठ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଣ ହଟ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି। ए भाई ବୋଉ କହୁଛି କିଲେ ପିଆଜ ଦେଲ। तू देवी जे तू से जो टका बबुलू ताकू जो पठेइथिलु परिया ପାଇଁ से बाकी पैसा ता तो देबी କାଇଁ ସେ ପଇସା ଦେଇନି? आसी देइथिलु मु मागुतिली कोन ପାଇଁ। अरे बबुल तंपागारे फोन करथिला हां से फोन करथिला जे फोन पर तू कहलु पैसा दबु बोली ମୁଁ କହିଲି ଦେବି ବୋଲି। ते भाबलु मो मोहरे बदे चुतिया लेखा जे रुଅ रुଅ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରେ। पैसा न देकी कहने मो पैसा देइची की कथा ये କି ବାଳ ସେ କଣ ଫୋନ ଉଠଉନି? ତ ମୁଁ ସେଗୁରା କିଛି ଜାଣିନି। ମତେ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ମୋ 1200 ଟଙ୍କା ଦେ। ସେଇ ଶଳାଟା କଣ 1200 ଟଙ୍କାର ପରିବା ନେଇଛି? ହଁ ରୁହ ମୁଁ ଯାଏ ଆଣ୍ଡି ପଟଉଛି ଆଜି ମୁଁ। ଏ ଶଳାର ଖଣ୍ଡରେ ବୋଧେ ଜିମା ପଡୁଥିବ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପଡୁଥିବ। ବାପ ଇଆଡେ ଆସିଲ। କଣ ହେଲା? ମାଲଟା ଛାଡିଲୁନୁ। ଆରେ କି ମାଲ? ରାଜା ପରା 3 କିଲୋ ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଇଛି ସକାଳେ। ଚିକେନ ନେଇକି ଯାଇଛି ସେ କଣ ପଇସା ଦେଇନି? ତୁ ପରା କହିଲୁ ଫୋନରେ ଦବୁ କରିକି। ମୁଁ ଦେବି। ନାଇଁ କଣ ମୁଁ ଦେବି ପଇସା। ଓ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରିକି ଆସେ ରୁହ। ଫୋନ ଲଗ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଏଙ୍ଗେଜ ଆସୁଛି? ଆରେ ଉଠଉନି ଭାଇ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମାରିଦେଲା। ତୁ ଯା ଦେଖେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି। 2 ଜଣ ମତେ ଗଡି ମାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ଉଠ ଉଠ ଶଳା। ତମେ 2 ଜଣ ଗଡି ମାରିଛ। ଉଠ ବାଡେଉ।